on the way to Apokamsa. We have to buy something for ourselves. A few minutes rest. I will tell to my mama to go somewhere, but only in Apokamsa because the things here are too much expensive. So in Apokamsa, we have 5 real there and 12 like that. Not all the same 5 real now. They have tax already here. They have too much hot here. The old Apokamsa has a renovation, but now we have to go other Apokamsa here, beside at Lulu. Lulu supermarket, yeah, at Yak Mall. They have an Apokamsa here. Only 3 o'clock here in the afternoon, but it's too much hot. Too much hot. Where's Apokamsa? Oh, jadid, kumar. أول هو الثاني ما شاء الله. جديد. أنا في جديد Apokamsa هنا. sabi ko na kausap ko na kanina. أنا أقول kumar عارف أكيد. لا ما أعرف kumar أنا دقيت تليفون. قولي ماما ما أعرف kumar أنا دقيت تليفون. ما في معلم. Ba't hada tani ka Apokamsa kala cycle? هذاك Okay, andito na po kami sa aming pupuntahan. Yan. Ang init, grabe. Imlak Al Tawfir. At yan. Imlak Al Tawfir. Grabe init, guys. Sobra. Dito yata, be. Dito, be. Oh, grabe. Grabe init. Okay. Nandito na kami ngayon. Ha? Mataas pa tayo. Gusto ko mag-gusto ako, bayaran isa. Alin yun? Kung dalawa sa shampoo ko, pati ka. Sige, go Laga, go. 2 real lang ba, oh? Ha? 2 real. Ano yan? Ayan, oh. Ano mo yan? STB ko Margol hada mo dir. نمط. Ma Evga Shaygood. Evga Cola. Oo. Doon na meron, oh. Doon na meron. Patuloy. Asan na yung enchanter nakita ko kanina? Tatanungin ko. Hindi naman yata nagaganyan si Kay. Hindi na. Yung enchanter, tanungin mo, be. Kung kano yan. Yan. Yan eh. Pagka 575, kukunin ko na rin. Yung yellow, ha? Yellow. Yellow. هذا Ha? ديو ديو. Pwede. Ayan, ito ba yun? Hindi sil, iba. أنا كلام أنت. Pero sil. Ito yellow? Hindi ito yellow, violet. Yung yellow flower, yan.
وين اه يجي؟ هذه انا سأل اول اذا هذا 75 هلالة انا شيل اذا 11 لا. يلا ganito lang guys ang bibili namin, gamit lang namin basta makagala man lang kahit konting oras. Buwan ko ba sil? Ini buwan. Kumar hinak Ito bulos. hinak gidam. أنا كلام أنا ما Medya. Sabi niya makipulos daw. ما بس أنا Yala hinak gidam. Yala taal hinak. Adan? Iwa, kuya sinak, badan ana gari bro ijasa ro Philippine, ana estri hinak. Iwa, badan ana ro safer, ana estri hinak. كل طريق है Dabe oh, sa atin yan oh. Yung peanut na yan. Ito oh, digestive oh. Di? Ito oh, digestive oh. Ayan oh. Dalawahan yata. Yan. 575 lang. Dito tayo, be. Ito yung sinasabi ko sa'yo dati, be, na pumili ka 1 box. Yan, oh, 575 lang. Ito yung sinasabi ko sa'yo, yan. 1 box is 575 lang. Kada maya. एक है Diba? Bubi. Bisa di may umalak kay ta sa sa. Okay. तुम्हारे सवाल जैसे ये अव्वल بالمطعم तो مطعم أيوة. قد خمسة وعقب عليك Meanful. هو ودي كل صحن Kuma. كل شهر Tuloy siya, ha? every month Oh. कुमार सकाल इतने واحد فلبيني وواحد Meat, awol. Eh. اول ما في عليهم كل ودي عليه هذا شهر Wala to sir kuma. Eh. انا ابغى ما في هديه Nafi yala yala. Thank you for watching, guys. Bye. Lah. Yuma. Akit daw kami. Ayan ang aking boss. Boss, kaway naman dyan, boss. Boss, kaway. Yan, ang bossing ko na kumakaway. Yan nga palang amo ko, guys. Yan, oh, nasa unahan. Galaya, how much? Ay, oo, galaya. 19 lang, oh. 19 lang yung galaya. Ano, water heater. Nandito kami ngayon sa taas. Ewan ko kung anong hinahanap nito ni Doña Laga. Ah. Tingin daw siyang bag. Ayan. Ang dami rito yung bag. Wow, ang ganda. Ang ganda ng bag dito. Hmm? Tingin? Gaganda ng bag, guys. Tingnan mo kung magkano. Jerdy, oh. Toys. هذه بول Ay.
Come, Hadipulos. Sites rin. Ouch! Bismillah. Tahit mo yan. Ang ganda, be. Saan ka pupunta, oy? Paano itong Arabiya ko? Ito ang ganda, oh. Ah. Ang ganda naman ito, be, oh. Isang bagapin, ganyan. Sites rin. Hala, ang gaganda. Ang gaganda niya, be. Ayan, ang ganda. Be. Ha? Ganyan ang bag ni nanay, ah. Wow, ang daming pagpipilian. Gaganda, guys. Ayan. Ano lang siya, guys? 26. Be. Ganda, oh.